ye bompae Utumfo Nyankopɔn enanope so maye da wase wo bambo no hwe so pa wani mutie ye hye wani monyam pa Ewrade sabre wo maye betie wasem Ewrade enyame se wo gya me ameye dede hu Honkonkon yi me senchan na kasa yada wase honkonkon wo abekasa a kire ewo Yesu dim amen Assemblies of God Ghana Afi mu nyina ye wo kasa bi eda ye so aye kan se fa ahodi a honkonkon ode ma enu na wotwe ya kenka ho asama bedru enne soso bi pese ye di kan 2 Corinthians 3 verse 17 Ipacho dikin Ipacho kan ma me Korinto foma etosumienu itiraye miensa enyimu dunson na Awurade honhom no afa ko Awurade honhom wo no eho na fa hodie ewo amen Ipacho saka as 1:8 mame asmafo nyuma itire ba ko chichimo nwotwe na mom se honkonkon nya ba moso a benya hoden na moye madansefo Jerusalem ene Judea nyina ene Samaria ede akopem asase ano no ho amen amen Sina buso afi mu nyina Assemblies of God ti eda so no se ye nya oje a efi honkonkon enne de me kasa fa hono so se ye nya oje a efi honkonkon no wa nya yesa wo san de tumi ye dai e maaye na tumi no de maaye no ode maaye se ye betimi edi honam enhye so ye betimi edi honam hye so na me bisa se honam hye so kra ne de ebi ye bone se bone di nipa be ko wuwo bone nti eme o kristoni a waje Yesu adi no onti me nne no ho enti se ye ma ye ho kwan na se honhon ne betena ye mu a adofo obekye ye baabi a wase ye fa wode ye befa kwan enten no so ene nti se ya ma bone ani ye so de a adofo ye betime ne honhon na atena na honhon de ye beko nokure mu ene nti no o kristoni bia wo hia honkonkon wo hia honkonkon tumi a ebeboa wo ebegye wa firi mreye mu ebisa wo se bone manipa ye mre bone di nipa kwa enkoasom mu na se basa wo firi bone mu adofo na wo firi no me ase na wo firi enkoasom mu se obi wo enkoasom a yenim se wone ne ho se wo enkoasom a de bone de enkoa ne kasa se ye no ade kra kasa se ye no na wo ye enti se ye ni bone ase ne se ye wa adom na se a adofo wadi tumi na ma yesa ye ni bone so amen eni nti mleye bi eda yeso so ye kristoni memma ho kwa ma mleye enne wo so memma ho kwan ma bone enne wo so sa wo kan Galatians 5:16 to 18 wo say monanti honhom na munni honam akono achi adofo honam wode obekọ owuo mu na sa honhom ne ti wo mu a honhom wode obenokoro mu eni ti se ye ni ama hona na ni yeso na se honhom ne di yeso a adofo wase saa nyema mienu di aprapre ewo mu na obi hwese obewe ne ne yonko na nso se ye Kristofo a honkonkon ti ye mu na o ma ye tumi no na se ye de tumi ne transe ye aduma adofo ye betimi de honam na kwone ye de so ye betimi di bone so e be se ye bone woni Yesu tumi amen eni ti na o ma ye tumi no wa ma ye tumi se ye mfa ni bone so wo san kan Galatians 5:19 to 21 na wo say na honam nyuma da di pefe ene de adwamammo efin akaye abosonsom ohunoma honam no ehu anwuma no enti se wo ma honam ne di wo so kristoni a Yesu de ne moja agyewo se wo ma honam ne di wo so a wo say ni nwuma ne de ben adwamammo efin ni akayo kunsun papa emu na se honhon ne di mo so de adofo wo se honhon na kono ne de ene wodo ayemuye papa ye eni nti se ye be ma ye ho kwan na ho nyame honhom na de so a
adofo ye betena se na saa tumi na Yesu di amaye no tumi na wase enwani Yesu firi awufo mu no wanko wo jama me no omienu wo jama me no omienu se bedi obonefo nso ene ne nhyehyɛ bone bi a wahyehye atu abrabɔ mu eni nti ye ma ye ho kwan na hoho ni ne ye no kan ye ma ye ho kwan na hoho ne mfa ye nko amen wo sa kan ba bie ma de to so mienu wo say wo kan Roman 8:13 wo say na se ye tiase honam famu a ye be ye den ye be wu na se ye tiase wo honam famu dia adofo ye betena se ye hu ye betena se ni aka Awurade me ne ya ye den a kire ye ka wu anya se honam wuo honhom wuo obo ye Kristo di pa no ye tiase wuo ebi so ma honam na ye den ade ne so sa adofo ye ma honhom na die so a me se Bible se ye betena se ye den ye hu eni ye ma na me honhom ye den eni ye so me ye ma honam na ye den eni ye so wo san kan bie ma wo say wo san kan baby semitrensia nchemu du nsia wo say obanefo de oba se obawia no aku no ye den na wa say Yesu de oba se me no mienu be ye den e benya nkwaje obanefo wo renya se da bia abefa kwa bi so na wo ye Kristo ni a omama ora ho nanso se ma honhom ne di aso na tumi no de amaye no ye de ye adwuma ene betimi edi obanefo so ene na se wo ba me no mienu ye gina ho se wo ba ne mienu ye de tene abrabọ no kredie se wo ba tumi na nyame de amaye no ye timi de ese ne kwan ama na adwane amen eni nti amaye ho kwan na tumi no de amaye no ya mfa nya adwuma ebi so ampa se obonsam wa ama de yi wo ba ne so obewia no aku no asai wo ba betra ye ne gie so wo so Kristo ni pa na awreho ahya ne ma wo Kristo ni pa na so watete mu adofo last week mama say fi ma Tuesday ni ba na me ka say wo ye Kristo ni a tumi na nyame de ama wo no wase me mfa ntena ho hwe se wo be ma nyame asem atimi wo hwe se oba ye mpa ebofo na se ba se wo so ja eja bia ni ho ani pa wo so na edale tutututu a bibia kan no a ye bidi a enhi na no aso no adum ena bidi na nya papa na so so minim se ja bi dale wo mu a wo bonsam wone hwan wo bonsam ba bo se wo ye kromfo o ba be wia no aku no ye dan no asai na be se jane wo monyeme jane dale tutututu a adofo edien no banefo betimi ayeye Bible se obeba na nso tumi pa de wo ye dan wo ntumi ye ene nti adofo ye majana na me nkonkwa tumi na ode amaye no ye ma na nya adwuma na me ye di otamfo no eso enkonim amen usa aka bi ma wo say wa ye dai wo de wo ye ma ye tumi a wo bonefo wo kan me pato ye kan Ephesians 6:10 sorry Ephesians 6:10 10-13 Efisofo nwoma iteye ensia enyimudu ekopem edum yensa wose de edi akire no moma mo honye den Awurade na ho den tumi mu monhye Onyankopɔn akode nyina na motumi agina ne obonsam na ede adi asie efise enye ye ne mogya ne honam na enya na emom ye ne mpanini ne tumidie ne wiase sumu atumfo ene ahommɔne a ɛwɔ soro hɔ no dum yensa ye wiye wose ye nti monhye Onyankopɔn akode nyina na motumi agina edabɔne no mu amoye ni nyina awia mojina ho amen amen and that's a padiki was say the idea che mama ho nya den anya den ye ma ye ho nya den e bi so obonefo no wonya na ado se wo bra ye ho wo de bia wo hwese obenya wonyame ba bia ye den ahwe na se ye obema wonyame ba bi wura ho se wo be som nyame wonyame ba won konkrete mu wo be hwa ase wo se wa wiata so be su nyame no owura be ho Friday no adofo na nyame na ndimi gina ha me wo ha na me prepare some babe kasa afi mo ha makola wo fie no afra me say me so a me wo no oba besi ade ayika abesi wa twi me so mu ne ema wo wie no ka che ne say yenko no makola ne two store nim wo se yenko e no ne ko dudu be se ha ne mo lodwo mu no osisi na onye obi aye call
oso mi gina ha senti wo de si na beji sika ampa makola na si ama oba besi ya wo de tazia besi wa twe me ne ma na wo de ko obonsa na me kan se obonsa me do tem bi o ye kristoni a wo ye kristoni pa obema waso se wa ma wani anya den wo nyame mu a se wa anya den a wase ye ma ye ho nya den obonsam ne na ede ne kwan bone a wofa so ekwan wofa so wodi nipa odi nipa ko ha mu adofo nipa bi etete enipa bi wo ha mu enipa bi wo ahamane mu se me no mienu se Kristo ni tumi no ode amaye no se ye de be ye adwuma me say obeba na nso wontimi ye ade a me kwa afie ma nka hwe me fi be me du be nine ma nka hwe na me ye di nti makola no hwe se ma ye di ama nka hwe na me se tutu so nim ana otum na me kɔ dem na me de me bɔ mpae na me anadwo no do fae no me dem ne ye na ade a no ba na me se aden na wo ye sa nti wo kan sem ni nyina na me hwe kwan aga yi fa so wo yi niema ya nwa emo boto o se sa take away bo o se sa niema get the casa me se jai na nyame nkonkon aya se do eje na etimi mo no se de mesi asbake no me jai na nyame na ono na areto ye den e wo no amen enenti eho ani hu nsa no na se mantem wofo nyina hwe se anka bia meye gani bibi se de wo ye no wadi nkwala asem eho ana me kan se me to nyum bi se awo Awurade Yesu wu mu na me de me rema ahye ajinkwa jimio efi epeye kopi matoye esi kosi anafo Awurade mi ni o obi biara oti sewo medeme ho sewo sa so nyami beba me ho bai efiri otamfo ni shishe diemo otumi susano pe mahwiase ba biara wotamedo ewurate so humia mawase afi makola ne gina opie no ko gina efie no hwe me ohwe me din sa na me tonye na me fio na me pagya me nsa na me se obonsam me fa ho me fa me won fa me de wo ye nyina mantemo na manfo ditwi na me se ekoye akodu mampontin station se so for maame no na kola na da me obi di tu abesi ne so ensem basa na me se obonsam me fa ho adofo se ya me ni anya den a obonsam me Yesu se to me no de me ya fa nya dwuma me se obonsam ma Yesu me de me nso me ka to obonsam se me nso da etu okura ye de abaha na me ma anya hwe na we me nso da me hu ye o meti ase wonyame a wode ma me no obema mbo amen adofo ya nya bibi nyame wa ma yetumi etutumi no de ma ye fa nya dwuma se ya ye din ni etrase ne kan ya no tuma obonsam be Yesu esusu wa ankase na tumi ne ye dan ekura won sem enenti tumi nyame de ama ye no ya mfa nya dwuma na obonefo na da obonefo kwa bia wonam so bia wase ye ma ye ho nya den obonsam ene ne ye den ne na da ene ni pe di bone ankasa kase ni pe bi di bone a wote ho na wode se ena me no mienu so ye ne ye de Kristo adi no tumi ode ama ye no e wase ye de ye adwuma e wase ye de tumi ne ye den e ye adwuma wo kan ai enwom etie nwatwentemu mienu a wase enkokwa ne mofre no wase asi ahoden ama ye otamfo ne ye den enti nyame no tumi no de ma ye se ye mfeni watamfo no nsuo ma ye nka ya no we entum adofo so ye kiso na wo ka wa no we tum obonsam be wasu obema wa kase nyame kra ada nyame be so nyame kra na aba ne sei ebi se wo timi ye nyame bi efe nipa bi mu a se wo ye Kristo nipa na hon konkra hya wo ma wo ka se Awurade fa che no onim de wo ye ne ntim no mienu ma ye nka ya no we ye den entum tumi no de ama ye no ye fa nya adwuma tumi no de ama ye no ye fa ntwi wotamfo ne nso tumi ni ade ama ye no ye fa nwini afesuo bia obonefo ahyehye ade bia me ya ka hye ade bia me ye ne nyi se a ade nkwa na mbesum nyame wo ma utumi
wagyew wade nkonkron agyew wasa de tumi na san aka ho ajapade kɛseɛ paa na ɔde ama yɛn sɛ din na yɛba wasi kɔtɔde nyinaa kɔtɔ matete mo nyinaa pɛ mu kasa Yesu ne Awurade ampa din na yɛ adwuma enti tumi na ɔde ama wo no ɛnka wano ntum fa yɛ adwuma amen emebi na Paul na wɔnam Paul nam saa ɛna ɔkɔto wɔ hi bi wɔka nyame asɛm kyerɛ no afei na akwa bi so ɔyɛ ne ho te sɛ wɔyɛ ne ho te sɛ dunsini na ɔpɛ sɛ ɔtwintwan Paul anam na ɔmpɛ sɛ nyame adwuma no bɛyɛ dɛn ɛbɛkɔ so ana ɔmpɛ sɛ asɛm no bɛkɔ hɔ na Paul se wo saa bɛma bɛya wɔyɛ wo ho sɛ da bia nyame adwuma no wobɛkɔnkɔn no wobɛkyeakyea no no ɛwɔ Yesu din mu firi hɔ kɔ adɔfo ɛhɔ a mɔ tumi no nyame wɔde ama me no mi Paul de na no ka Yesu nyame wɔ ma yɛ tumi wɔ ya no sɛ yɛbɛtumi abɔ Yesu din a ɛnsɛnkyɛne bɛsi ɛmfa wo ne sɛ de tebia ne tebia ɛmfa wo ne sɛ de abrabɔ ne tebia ɛmfa wo sɛ de asi apagya kɔso bia nyame wɔde tumi no yɛ dɛ ama yɛ ɛne nti tumi ne yɛmfa nyɛ adwuma Paul ya no wɔsan nam na ɔkɔhyia ababaawa bi Paul gyina wɔka asɛm no ababaawa ne sɛ saa bɛma wei asɛm a wɔka yi montie no Paul tumi na nyame de ama no no wɔse Paul awonkonkwan den ahyɛ ne ma tumi na nyame de ama Paul no wɔhwɛ ababaawa ne saa wɔse wo saa honhom a wote saa ababaawa mu firi hɔ kɔ panapana ne wɔfiri hɔ kɔ ɛnam sɛ nyame wɔde tumi na ama me no mmienu nyinaa tumi na Paul de yɛ adwuma no wɔde ama yɛn ɛne nti ebetumi ebe ya no akasa a me sɛ bibi bɛsi abrabɔ ma me nipa hu sɛ yɛso nyame a wɔte aseɛ ɛne nti ma yɛnka ya no ntum sɛ de abrabɔ nsitie bia sɛ de nneɛma ne sɛ denden ɛne da so nyinaa asa no me sɛ bibie ne hɔ a nyame wɔntumi nyɛ sɛ wo bie wano a adɔfo bibi wɔ wanum bie wano na nsɛnkyɛnne bi bɛsi amen afei so wɔse san ma yɛtumi a yɛbɛtumi de Nyankopɔn adwuma ɔma yɛtumi ɔma yɛtumi yɛbɛtumi de Nyankopɔn adwuma na sɛ wankasa wonnim sɛ tumi ne wɔ mu ɛbɛn na ɔte ɔka asɛm na kyerɛ nipa no ama nipa nso anya wɔde tumi anɔpɛ yi yɛsɛ me ka kyerɛ wo sɛ tumi yɛ dɛn tumi wɔ wo mu etu wobɛtumi aka asɛm na kyerɛ nipa bi enipa bi a ɔbɔnsan de ne kɔ nkoaso mu wo bi nua afa Yesu na Yesu bɛgye wo saa ne yɛtete taizi mu no trɔtrɔ mu nyinaa tempo ane aka ne nua sɛ de tie bia Yesu bɛgye wo ɛmfa wo ne sɛ da wɔte bia titie adɔfo nipa bi wɔ nkoaso mu wɔbɔnsam de nipa bi ahyɛ nkoaso mu a wɔtena wɔn so nanso me no mie no tumi na nyame de ama yɛ no yɛbɛtumi akɔyi saa nkɔfo na yɛdai afi saa wɔbɔnsam sɛm amen ɛne nti yɛma yɛ ho kwan na tumi nyame de ama yɛ no yɛmfa nyɛ adwuma Paul say wokan Roman Acts 1:18 a 1:8 a sɛ de mbɛyɛ ma dikin kan no wɔsɛ sɛ honkonkron ba mo so a ɔbɛma mo ahoɔden ampa honkonkron ba wo so a ɔbɛma wo ahoɔden de wankasa wabrabɔ mu wontimi nya obetimi ayɛ obetimi aka asɛm na kyerɛ nipa obetimi aka asɛm na wɔkora wo de na me pa na ne betimi aka nyame asɛm akyerɛ obi a ɔsakra nyame wɔde tumi na ayɛ dɛn ama honkonkron wɔte wo mu nti wɔde ɔhwɛ na no mienu sɛ yɛbɛka asɛm no wɔ tumi nso akyerɛ nipa bi na ɔno nti nyame afa yɛ so agye wɔ mu amen Paul kan so kan Roman 1:16 a wɔse me de mani nhu asampa no ho asɛm na ni nhu ho wo yɛ Kristo de na sɛ wani wu so bɛka nyame asɛm a na bibia na wo gyina no na enye yi enye sɛ wo yɛ Kristo nipa na wontimi nka nyame asɛm ankyerɛ wɔ bi sɛ sesa Yesu dɔwa adɔfo na bibia wo gyina na enye na wo ma ho kwa ma wo nkonkon ne yɛ dan ɛnhyɛ wo ma Paul sɛ mani nhu o Paul hwɛ bibia na wɔ firi no yɛ so hwɛ akwa na ɔde Kristofo fa so ɛso so nyame honhom ba Paul so no wonya hoɔden yɛ den ɛka asɛm ne kyerɛ afoforo eti adɔfo me no mienu yɛnka asɛm ne kyerɛ afoforo na afoforo bi sɛ nyame ahene no ɔbɛsɛ mu trɛ ɛna me no mienu so ɛna ahene no ɛbɛtrɛ amen wokan Roman 1:16 so a wokan Jude deɛ yɛ baako pɛ 23 a wɔse bi mu nso so me no mienu yɛmfa yɛ den yɛnhwe wɔ mu mfi yɛ den wogyem ebi mu dagyem o ebi mu dagyem papa wɔbonsam de bi ma konko asom a me no mienu na ebetimi atwe san nkrofo no me no mienu na atwe wɔn o sibie bia
enipa bia wo mu asase so nyame o ma yetumi sɛ yɛn ibetumi agi sankrofo no ekwan bia so wonum asɛm tumi nyame de ama wo no betumi ahwim sankrofo na yɛ dan afi wo gyamu ibɛsɛ sa quotation ne de dikin kan ma me da enyimu aduonum yɛ nsa ebinom so monhwim wɔn firi egyamu enyi wɔn kwa ebinom so momfa suro ehu wɔn mmɔbɔ na montane otade a monam nkekan akeka mu nso amen wose bi muso yehu ya de yehu wo mobo na me kan se obonsam odi bi ma konko asuma menum ye ne be de beti san krofo no tumi no ode amaye no ene betimi agi san krofo na ye den afi ahaw na mo ye den omuhom ebi se na obonsam odi bi ko enko asom mu wodi ni pe ko enko asom hwe mrante ne maba wa se se ye situ wo wiase ma se wo ye den wonya se 25 as a 30 na ye den na enye obonsam na de sa ne ma no tu nipa so a na bla akokra wonya be se 15 years e kwosoro wase me kwaje ayi me ye de se scan o se de benyu na emu maba wa no susu di wo machi adofo sankofo ne mienu minum ye ne be den e beje wo mo enti sankofo no me ye nka ya no ntum wo mo ho e wase me no mienu ye de tumi na nyame de amaye no ye de je wo mo wase amfe so yensa mo mpaye adofo ye kristo ni a wase obo mpaye wase yenko wiase afa ne nyina nko ka asam do beje di ne yedai ye mo na su wase ebi mo so ye yedai yensa wo mo yale na mi bi sansa wa ankasa kora no wo yale otimi de nsa to so wa ankasa no tumi nyame ama wo no wo yale otimi de nsa to so wase ye yedai yenko ka asam nche wo mo ne yensa yedai bi mo so ye yedai yensa wo mo yare ebi sa asam no ena de yaresa yedai eba na se wa anka asam na nche nipa na bede no wonya yaresa eni ntino edidifo ye hia se tumi na nyame de amaye no ye de ye adwuma tumi nyame de amaye no ye de kameni pe nyina ate se yes yesu owu ye no wo sori ye tumi no wanya wo de mayen ye ne abeje yesu ye die ye wo de onkonkon ye dai aye nso ano ye dai amaye eni nti tumi no ye mfa nya adwuma na ye nnuanom omo yawe ye nnuanom obonsam de omo akogu afiase no ye dai ye nhim wo mo mfiri mu ye fa tumi na me de maye no enhim wo mo adofo anopa mi pese me tu me hye nkura bi ma wo me ka se me kya wo se nyame wo de tumi na ye dai ama enti fi na ko manya wo se wuni tumi bia menchinchini tumi na ode ama wo no wo betimi de aka asam no wo betimi aka kya te bia ne se te bia se na wotie bia wo yesu din firi me so se na wotie bia wo yesu din twa ho na memla anya sa na se ye din ni amfa tumi na anya adwuma yenye bi kwa ne aka acha afoforo ube na wiase ni na woto kristo nofo wiase ni etofo a na se wutumi na nyame de ama wo no e de na wo de ye tumi na ti wo mu no wo de ya dan ene ti ma ho kwan na tumi nyame de ama wo no tumi ni nya adwuma wo mu na tumi na nyame de ama wo no emfa nsankyere ni mla emfa wo gie mla e bi se na me ye so e na wo mo nti asam no wo kan ko tesi bia mrefo wo se ye de ya ti asam no na ebi mu wo ho so mo de asam no mo nya dan wo mo nti omonte yo to bi se nipa nyina na wo wiase wo mate se yesu de nkwa da bi eni ntimi no mienu ya sede wo se ye da ye so se wo ma omonte yesu nka no ye mienu ye de asan ne beko ma omo so ate yesu nka se ye de ye nim asem no ye nim de nyame wa ya ama ye nim age a waje ye nim nkonson na egu ye na ne ye nsa yesu wa ye de waje afi ye so eni te se yesu age wa adofo wo so hwe se wonya bi so o manyanya nkwaje Oma yetumi se yebusuam soso. Yemfanyi ye nuanom omo abusuam. Opo abusuam no onko asomu, ubetimi de nyame asema ma no. Kire se wo nyame ba no. Kire se wo de tumi na yedai, wo de ama wo. Etime ntra tumi no so. Fa tumi ne ye adwuma. De se wo de tumi na nyame nkonkon de ama ye no, wo de ye adwuma. Adofo, ena me yankopon ahine ma yedai. Atsire. Wo se nyansani ne de wo yedai, wo yi akra. Wo se ye yi akra, abofo pem ma yedai. Eni age enti kristo ni yesu age wo no wo hwese wo so baji afoforo wo hwese nkonson na negu wo sa no wo yifre wo so no wo so obefa wo so ama obi so wo nkonson mu no wade ne ho amen eni ntime de ma asem ni nyina ba awie no de me ka ache wo nyina ne se memma tumi na nyame de ama wo no memfa ntena se keka wo ho we na se yempa bo na wontimi a
Emma, catch a say what they saw, who are the mommy, Nefi na committee in Empire for. I did be officer of Brabomono, I wasn't catching me corner and then corner anymore. I don't for Solidina. Solidina said what didn't need. Solidina said when I mama to me, men come on to Emma Bonsam. On for one call home, and no or saying, if it's a yame, to me, no, what they are my. What they are my and found when they said that what to be at here, and found when they said the name and city, and found when they said the wouldn't me, I wanted it to be Mantama wanted it to be only the word drum, the only word Jumemo, I don't for 2 men or the Amawe. It is open to me the 2 men I Juma, Messia Yame, Yame to Suhan and Yaje, Yame to so was Sammy Bay, where Yansa for, the Bay where Yansa for where Yakra. It is a good woman in Abaya Marco, etc. This is a menu me, that they are summoning a call. This a menu no ye can't send it for may I who said Yami what the 2 men I day am I ye bet me a genian a free or home. Ja one cassa so bet me and devil home if you are deep I am be a chichon in see my own pine then Yame and for the Nimunyam and son away so amen.